Yun o, boss. Oh. Saan ka? Tingin tayo ng sakyan. Let's go. Another car, another day. Hello, Alphard. good morning. Saan ka na Toyota, boss? Sa Otis. Otis. Manila yan, Manila. Yeah. Okay, dito tayo guys sa Toyota Otis. Video kita. Hello, ma'am. Yan si Boss Glenn. Hey, sit down, ma'am, sit down. Sige lang po. Eh. Sir, kamusta? Kamusta ang biyahin nyo? Saya. Ayun, ma'am. Coffee po or juice or water? Coffee tayo? Okay, coffee, ma'am. Thank you. Sarap ng Toyota Otis. May free coffee. Ano kunin mong unit, boss? Tingin muna tayo. Tingin muna, tingin. Inquire ka muna. Inquire lang. Sige, sige. Ayan si ma'am, oh, very ano talaga, accommodating. Sir, vlogger ko ba? Yeah. Yes, paano lang good, ma'am? Practice. Practice. Pinudol sila. Sir, pag bibili ka, alam mo na. Sir, sign lang pa. Kung anong sign nyo sa ID, yun lang din. Sign na? Boss, ano yan? Sign na daw. O pirma na? Oo. Ibig sabihin, Kanina, release na? tingin lang. Tingin-tingin lang kanina. Ngayon, sign Ay, na. nagpunta na po kayo dito kanina. Personal reference. Okay. Boss, Ayan, ba't sir, daming pwede na- pinipilapan, boss? Ha? Ganun talaga yan? Apply. Boss, then. Tingnan natin. Ito na ba, boss? Eh, okay. Ito. The brand new. Kung nasa Manila ka na lang pa. Ayun, sir, early warning po kayo. Bango. Early warning mo ba? Sir, sorry, sir. Ayan, sige. Picture kayo, kaya ako ang magano. Oh, mamoy boss ba? Wow. Congrats, congrats. Bago. You deserve it. Bago, baklasin ka agad. Akin na lang yung puan, pre. Bitin mo. Ah, sige, sige, sige. Tapos kayong dalawang isa. Sama ka, kayo muna. Kaya kasi Ah, si sir muna. si sir muna. Dito sa gitna. Bigyan mo kay ma'am. Ayan. Okay, smile, 1, 2, 3. Happy moment. Oh, congrats pare. I'm so happy for you. Sana magtuloy-tuloy ang Charger natin. Huh? Charger. Charger mo. Hindi ko ba? Thank you Toyota Otis. Ayan na. May itong mga tao dito. Ayan. Dali lang, check.